kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo, agtugaw tayo amin. Dongdongwe kakabsat kinigayam ti pamati na imbag nga bigat kada kay amin. Kung natin manapo, bawat gising is a blessing. Sa runuti po ko natin, pero bawat new morning is a great blessing. Palakpan tayo na po Diyos ako. Ibagaman di kaabay mo, salamat kapatid, nandito ka. Kahit itapik mo man basit, mahal ka ng Diyos at pinagpala ka. Amen? You are blessed. We are blessed. You are loved. We are loved. Benedictus, our gospel today, the last day of Misa de Gallio, is Zechariah's prophetic song, a hymn of blessing to God for the salvation of Israel, the fulfillment of promise and God's faithfulness. Ita nga ebanghelyo isu ti kanta nga mangipatdo ti kababalin ti anak na ken himno ti panagyaman ti Dios ti panakaisalakan ti Israel ken panagtungpal ti kari ken kinapudno ti Dios ken ni Zacarias. Zechariah, when Zacarias, which means God remembers. So ayat lipatan na po. No Zacarias tinagan mo Zacarias ti Dios ket manglaglaget, no? Makalagip. Okay. God remembers, sila lagip ti Dios. Haan nga makaliplipat ti Dios. Yem sila lagip lata dagiti kararag ken asog dagiti napudno ken napakumbaba. Kari tungtung palbiag nga ti Dios napudno ngagnanayon. Sila lagip, may palpalagip, kada tayo. Taapaya po, nanalakatay gamin manglipat, ken maliplipat, manglilipat. Amen? Iti mauding aldaw ti panagkararag ken panagpanpanunot, nang runa dagiti tema ti Misa de Gallio, pudno at ti Dios, isu tinamnama, tintay panagdaliasan. Indano na ti panagbalbaliw, panagbabawi, ken panangpabaro tinakam, isip ken panagbiag tayo. Kunatay garod apoket, kasla itapayan, tanaisan sanay tayo ti bagbagi tayo. Amen? Agring ti parbangon, pacheck no bigat apo, agring kay pailat ti parbangon. Because your body clock has been used to wake early in the morning. Benedictus, na nakit nasawin na po, nagtaod, ti duwa nga pagsasao. Bene, kahit nasawin, nasayaat, naimbag. Dicere, kahit nasawin, sao. Mabalintay mo't apo nga, i-describe nga nakam. But it's literally, it's words, sao. Ket iti bendisyon, agtaod ti kinaimbag ti Dios. Babayin ti sao, nga mangsamay ti rikna, ken mangisaad tinasayaat nga panagbiag. Ti bendisyon, buklen, tinasayaat nga kapanunutan, kananakam, ken biag. Nabendisyonan ka, no nasayaat ti panunot mo. Amen? Nabendisyonan ka, no nasayaat dagiti saom nga agtaod tingiwat. Tangamin no nasayaat tinakem panunot kinsasao agbanagmet nga nasayaat tibihag tayo. Amen.
Oreno kun kuna mamunarigat tibiyag kun kuna mindset ngaya po. Dumting total daw. Aglungaw kam tumat. Di manaynay nga kun kuna the way you look at life is very positive. You know, you can also influence people to look at life very positive. You can also influence your children to look at life very positive. Kuna ni Santo Papa Francisco, ti pa nakasarita na dagiti familia kinagtutubo, idi nang bisita, idi 2018 sa Manila, kalpasan ti bagyo nga Yolanda, impariknana, iti panakikaysa dagiti biktima, ken kastamit pamatalged tinamnama, nga tibaet rigat ken panubok tibiyag kunana nasaya at kumalata ti panpanunot tayo. Let us always think good. Gawray tibay tirigan ken panubok tibiyag nasaya at lata kumati rekrek na tayo. We always feel good. Ken nasaya at kumalata ti panagbiag tayo. Then we have to live good. Taluman na po nga words. Think good, feel good, and live good. Goodness is God's embodiment. No adati kinaimbag, adati Dios. Amen? Amin ket nairanta nga nasayaat tasadiyay adati Dios. Which means we can look at things godly and goodness. Urekon ko natin apukat, even sometimes we are being challenged to look at life very positively. But you see, if there is the goodness of God in you, you can always see goodness in everything, even in the worst situation of our life. So kung kunatay kan kanayon, God is good. All the time. Udno na imbag ti Diyos nga nanayon. Palakpakan tayo na po Diyos. Bigbigan tayo kumalata nga ti tarigagay ti Diyos ket agbanag tayo kumanga na imbag ti panagbiag tayo no agbiag tayo lata ti sidong ti kinaimbag na ulite ka po. Bigbigan tayo kumalata, gati tarigagay ti Diyos, ket agbanag nga naimbag, ti panagbiag tayo, nagbiag tayo lata ti sidong ti kinaimbag na. Anya apo ti kinaimbag, what is goodness? Iti kinaimbag, it is our moral compass. Iturturong na tayo lata ti kinasayaat, isuno na saya at weno na imbag ka, han nakabaybayan na po Diyos. Ngem talaba, idalan ken tarabayan na ka. Amen? Ti kinaimbag, naturally attracts. It's naturally attracts. No nasaya at ka, naimbag met tibiyag ken ka. No naimbag ka, adumet patauden ti Dios nga bendisyon ken ka. As kuma, tinatal na nga panagbiag. Naurnos nga panagbiag. Biag nga natuan namnama ken ayat. No naimbag ka, adu apatauden ti Dios a bendisyon ken ka. Ti kinaimbaga po, good naturally echoes back. Pamate kaya po, no nasayaat ka, latati panunot, nakem kenriknam, makitam nga agbanag, nga nasayaat met, itibiyag mo, ken aramid mo. When you are good, life is good also to you. It echoes back. It's naturally, it attracts people. It attracts the world. Iswa kun kunate garod apo, think good. Kunate man apo, think good. Speak good. Feel good.
and live good. Ipalakpan tayo na po Diyos. Sapay kumaputa na saya at taylata, babenti sidong ti kararag ken panagtaleg. Dahito man na po, ti maudi nga aldaw, ti misa de Gallo. I would like to leave this challenge, especially to all parents. Naganak, nasaya at kaylata kuma, ti panagsari tayo, ken panagsasauyo, dagiti anak yo. Kano nasaya at ti panagsasauyo, agbanag tumit ken nasaya at dagiti anak yo. Bendition para kadakwada. When you speak good words to your children, they become source of inspiration and blessings. Amen. They become better and best version of themselves. But if parents will not be kind enough to speak kind words, they actually make life so hard and difficult for their children, and making them so hard to be kind and good also. Amen. Parents, always be good to your children, and they will become good to others too. Parents, always be a blessing to your children, and they will be a blessing to others too. Sape kong magarod, nagpintas ako, kalasudan iti siyamngal daw, ti panagmisa de Gallo tayo. Ano yan, tailipas tayo, babayin ti Benedictus. The blessing of God. Kasape ko magarod, we will become also a blessing to other people with our good thoughts, with our good mind, with our good heart, and also with our life pleasing to God. Sabi ko maapo, mataginayon taylat ang bendisyon, itumunggal maysa, babaen ti sao, isip kinakem, ken panagbiag tayo. Amen.